हाय नमस्कार जय जगन्नाथ आसतु वीडियो टी स्टार्ट करवा। Amazing! आमर बगीचारे जह्नी काकुड़ी बैगण गछ जह्नी गछ काकुड़ी गछ भेंडी गछ सब प्रकार फसल गछ बगीचारे लगी। बैगण गछ छोट छोट होती फलनी किसी जार झीरी आसी पुतुरा बोहू घर को बुलवाई तमें अनेला शूटिंग करी मते छाड़ी देछ न लो मु भिकारी बलिया है कि छिड़ा है शूटिंग कर छाड़ी देछती आलो छाड़ी दो हुंदिलो शूटिंग करी गिरी सब वाले छाड़ी दो हुंदी घर हां हमर मु पान गुआ किनु मते छाड़ी देछती हां ना जमट बिनिया को देख तू फिल्म रे बाहरी शूटिंग की बाहरी ये आई थी शूटिंग करिया देख तोली बिले शूटिंग कर दो तोली बिले शूटिंग ना आसीबा आ सुनु नहीं तमे जा देखिबो अरे मु बा डाली बसी गेलची हां तांगर करू जे मते मु बगिले छ मु जेंके हाथ हले की कहूची सिसे एटा पुठई देछि मो कोटे खेला के बहुत बुआर दे मु तो मो फट मुठी बड़ा हो जाई मामोला एटा तो किछि जागा तो नेल की कले बहुत ध्यान रे गोबर को दे दे एती वाली जदी आ टॉपी वो देखियो बिल रुआ होची कोठिया दुआ रात साड़ी पळे भी कहूची आ तू बाहर तो से पर बुले की शूटिंग करी के तक नहीं की जा मुझे बिल रुआ शूटिंग करी गई छी दुआ शूटिंग करी के नहीं ओ बिले मैं रास्ता पर अच्छे समझते यही बिलो
ସାଜିବୁ ଆମେ ଏଇନା ଆସିଲୁ ଆମ ବିଲ ଭିତରକୁ। ବିଲ ଭିତରେ ଧାନ ରୁଆ ରୁଇ ଚାଲିଛି। ମେଘୁଆ ପାଗ ଦେଇଛି। ଶୁଖିଲା ପଟେ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନା। ଲୋକ ତ ନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କରିବି? ଲୋକ ସେପଟେ ରହିଲେ। ମୁଁ ତ କହୁଛୁ ସେଠି ଠିଆ, ମୁଁ କରିକି ଆଣୁଛି। ଆସେ, ଏପଟେ ଯାଇ ହେବନି। ବିଲଟାକୁ ଖାଲି ବିଲ ତୁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଥା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ତୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବିଲ ଭିତରକୁ। ଯେତେ କରିବ ନା ଆଉ। ଆମ ବିଲଟା ବହୁତ ଦୂର ବାଟରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇନା ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛି। ଆମ ବିଲ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲିଣି।
ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରଟିଏ ଅଛି। ସେଠି ବସା ଉଠା ବିଲ ରୁଆଳି ମାନେ କରନ୍ତି, ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ବିଲରୁ ଝରଣା ପାଣି ଗଡ଼ିକି ଆସୁଅଛି। ଆମେ ପାଣିରେ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ। ମୁଁ ପାଣିରେ ଖେଳୁଛି, ଟିକେ ଧରିଲୁ, ଏମିତି ଟିକେ ଧରିଲୁ, ମୁଁ ପାଣିରେ ଖେଳୁ ସେଟିଂ ଧରିକି। ବିଲକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଗୋଡ଼ ହାତ କାଦୁଅ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି ଧୁଆ ଧୋଇ ମୁଁ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗାଧୋଇ ଆସନ୍ତି, କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋ ନାତୁଣୀ, ମଝିଆଣୀ ନାତୁଣୀ ପାଣିରେ ଖେଳୁଛି। ଜ୍ୱର ହେଉଛି, କହିଲେ କଥା ମାନୁନାହିଁ। ଆସେ। ବିଲ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ, ଘରକୁ ଏଇନା ଆମେ ଫେରୁଛୁ। ଏଇଠି ଆମ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଯିବାରୁ
आम गछ मूले टिके रेस्ट नहीं कि घर को फेरबू। नातुणीर गोड़ कौन हो गछ मूले बसिकी रेस्ट टिके नहीं कि जीव बोली कहला। आम ये बसिकी ठंडा पवन टिके नौ। पान खंडे आनी हो ना खाई था ठंडा पवन बसी था। पवन की बढ़िया लगुच स्लो स्लो पवन बहुच। एथर आम उठिकी जाऊँ आसे घरे बसिकी छड़ेवा। एना आम रास्ता पर को उठी आसिलु। उठी आसी घर पाखे ही आसिलानी। नातुणी गोड़ कौन हो जोगुरु आस्ते आस्ते चलिकी आसुची।
ସାରିଲେଣି। ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପିଲା କିଏ ନୁଚିଛି ଯେ ବେଗ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛି। ଶୁଣନା ଏଇନା ଆମେ ମେନ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଉଠିକି ଆସିଲୁ। ଆମେ ଏଇନା ଆସିଥିଲୁ କଲର ଦୋକାନକୁ। କଲର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଘରକୁ ଆମେ ଫେରି ଯାଉଛୁ। ଆସିବା ବାଟରେ ଆମ ଦିଅରଙ୍କର ଘର ତୋଳା ଦେଖିକି ଆମେ ଆସିଲୁ। बंद कर दो।